Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, saat ini mari siapkan hati kita, datang di hadapan Tuhan dengan hati penuh syukur. Mari berdoa secara pribadi saat teduh. Jemaat berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari pujilah Tuhan, hai semua hamba Tuhan yang datang melayani di rumah Tuhan pada waktu malam. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberkati engkau dari Sion. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, sungguh besar kasih setia Tuhan dalam hidup kita, di sepanjang hidup kita. Pengorbanannya di kayu salib menunjukkan betapa berharganya kita di matanya. Saat ini, mari puji dan sembah Dia dengan hati menyembah. Mari kita nyanyikan, lebih dalam ku menyembah. Sungguh besar setiamu Tuhan di sepanjang hidup. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sekali lagi katakan, sungguh besar setiamu Tuhan, nyata di sepanjang hidupku. Besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan
Terpuji nama Tuhan, jemaat istilahkan duduk. Bacaan bertanggapan Filipi 4 ayat 4 hingga ke-8. Kita membacanya secara bergantian dan ayat ke-8 kita baca bersama-sama. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kutekatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bersama-sama, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Berbahagialah kita yang setia membaca firman dan taat melakukannya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saat ini mari kita ingat kembali karya terbesar Yesus di kayu salib. Kita manusia berdosa yang harusnya binasa, disucikan dan memperoleh hidup yang kekal. Betapa berharganya kita, sehingga Dia rela mencurahkan darahnya demi menyelamatkan hidup saudara dan saya. Pujian pengakuan dosa kita nyanyikan bersama. Darah-Mu sucikan. Darah-Mu sucikanku. Darah-Mu beri kehidupan. Darah-Mu gantikanku sebagai korban tebusan. Sucikanku terlebih putih dari salju. Yesusku, korban-Mu yang mulia. Jemaat berdiri, sekali lagi katakan dengan sikap berdoa, darah-Mu sucikan. Darah-Mu sucikanku. Darah-Mu beri kehidupan. Darah-Mu gantikanku sebagai korban tebusan. Sucikanku terlebih putih dari salju. Yesusku, korban-Mu yang mulia. Yesusku, korban-Mu. Yesusku, korban-Mu yang mulia. Saudara yang kasihi oleh Tuhan, seminggu kembali telah kita lalui.
Sebagai manusia kita belum sempurna. Dan kadang kita lalai untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Namun marilah kita tidak terjebak dengan apakah yang sudah saya lakukan ini dan itu kepada Tuhan. Sebab pastilah segala sesuatu yang kita lakukan tidak pernah cukup membalas kasih Tuhan. Maka dari itu dalam kesempatan kita punya waktu untuk mengaku dosa di hadapan Tuhan. Marilah kita mengakui, apakah saya mengasihi Tuhan? Sebab orang yang mengasihi Tuhan tidak lagi membiarkan dirinya dikuasai oleh dosa. Seperti firman Tuhan di dalam Kolose 1 ayat 13 sampai 14 menyatakan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Ia bukan hanya mau, tetapi Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia ada pengampunan dosa. Mari saudaraku, kita mengambil waktu untuk berdoa secara pribadi dan mengakui dosa dan pelanggaran kita. Tuhan, sekalipun kami dengan bibir dan lidah kami dapat mengucapkan aku mengasihi-Mu, sesungguhnya Engkau mengetahui dan menyelidiki kedalaman hati kami. Ampuni kami Tuhan, jika Engkau mendapati kami ada tuan lain yang lebih kami kasihi. Apapun itu yang telah merebut cinta kami kepadamu, yang telah mengambil alih perhatian dan waktu kami daripadamu. Ampunilah kami Tuhan. Dengan hati yang terangkat kepadamu, memohon dan meminta untuk sekali lagi, dan sekali lagi. Karena kami percaya Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang berkenan untuk menunjukkan belas kasihan, Allah yang telah mengutus Tuhan Yesus untuk menebus dosa kami dengan kasih yang sempurna. Kami tahu Tuhan Engkau mengasihi kami. Kami berterima kasih. Oleh karena itu Tuhan kami berdoa, ajar kami agar percaya dan dipuaskan hanya karena kasih-Mu. Kami berdoa kiranya Roh Kudus, kami memohon kiranya Engkau boleh memenuhi kami, memperbarui kami, mempertobatkan kami, supaya kami boleh hidup berkenan, meninggalkan tuan-tuan kami yang salah, yang selalu mengecewakan kami, untuk kembali kepada Bapa, sumber damai sejahtera yang memuaskan kami. Kami berterima kasih Tuhan untuk pengampunan yang telah Engkau beri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan ucapan syukur kita dengan sebuah pujian
dari KPPK 309, Bapa di sorga, hatiku bersyukur. Bait yang pertama, satu kali saja. Oh Bapakku, hatiku bersyukur. Bapa sorga, hatiku bersyukur. Ku cinta, ku hormat, ku sujud padamu. Bapa sorga, hatiku bersyukur. Mari kita bersama-sama mendengarkan petunjuk hidup baru yang terambil dari surat Efesus. Pasal yang kelima ayat yang ke-15 sampai yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah sama seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara yang kasih, mari kita bersama-sama dengan gereja di seluruh tempat, segala abad. Kita mengakui pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saatnya kita siapkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kiranya pujian yang akan kita nyanyikan menjadi doa kita, bahwa kita sungguh rindu dipenuhi firman dan menjadi bejana yang mau diubah sesuai dengan kehendak Tuhan. Penuhiku dengan firman. Tuhan
Mari kita berdoa. 我们来祷告。 Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. 我们在天上的父，我们感谢你， Untuk waktu yang Tuhan berikan buat kami. 已经赐给我们美好的时刻。 Kami masih diberikan hati menghormati Tuhan. 你给我们心来敬拜你， Untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. 我们来读来思想你的话语。 Dan firman-Mu itu hidup. 你的话语是活的， Dan kami percaya Engkau akan berbicara kepada kami melalui firman-Mu. 我们相信经过你的话语，你要跟我们说话。 Dalam nama Yesus kami berdoa. 我们奉靠耶稣的名求， Amin. 阿门。 Ya shalom Bapak Ibu Saudara. 弟兄姐妹们平安， Senang sekali kalau pada hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. 很感谢神，因为今天早上我们还有时间来去读、来思想神的话语。 Situasi apapun tidak bisa menghalangi kita untuk tetap datang kepada Tuhan. 任何情况当中不能够拦阻我们来到神的面前。 Puji Tuhan. 我们感谢神。 Mari kita membuka bersama bagian firman Tuhan yang terambil dari Lukas 4 ayat 42 sampai 44. 我们来打开我们的圣经，我们来读路加福音4章42到44节。 Saya akan baca terlebih dahulu dalam bahasa Indonesia, kemudian nanti Ibu Jun bisa langsung membaca bahasa Mandarin. 首先用英文读，然后我们用中文来读。 Baik, Lukas 4 ayat 42 sampai yang ke-44. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka juga di kota-kota lain, aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Sebab untuk itulah aku diutus. Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. 路加福音4章42节到44节，天亮的时候，耶稣出来，走到旷野地方，众人去找他，到了他那里，要留住他，不要他离开他们。但耶稣对他们说：“我也必须在别城传神国的福音，因我奉差遣是为此。” 于是耶稣在加利利的各会堂传道。 Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan berbicara tentang hal keseimbangan. 弟兄姐妹们，今天我们要讲题就是关于平衡。 Dan saya akan memberikan satu dan dua contoh yang sangat baik untuk keseimbangan. 我要提两个例子来关于这个平衡。 Dalam sebuah notasi musik, 在音乐符号 dikenal istilah tanda diam atau tanda untuk istirahat. 就是我们知道有全休止符，或者是完全休止符。 Dan tanda ini bergambar garis kecil tebal di bold gitu dan dibuat menurut durasinya. 然后这条线就是一个厚厚的小线，就是按着那个 特细时间来画下来， Dan biasanya berupa ketukan. 一般的话就是叫做拍子。 Tanda istirahat atau tanda diam ini digunakan untuk menunjukkan waktu jeda atau diam dalam sebuah karya musik. 就是在音乐作品休止符和全休止符是来用休止。 Seorang pemain musik ketika melihat tanda istirahat, dia tidak perlu melakukan apapun. 当一个音乐家，他如果看到这个休止符号，他就不用做任何东西， Tetapi dia tetap menghitung ketukan-ketukannya. 但是他还是要去数那个拍子。 Dan sama seperti not, tanda istirahat juga menunjukkan jumlah ketukan. 就是如这个歌曲休止符指出拍子。 Ada saat musik dimainkan, tapi ada saat musik itu diam. 有的时候音乐会播放出来，有的时候会停止。 Dan itu adalah keseimbangan dan bagian keindahan dalam sebuah alunan musik. 那就是平衡，那就是音乐部分的美丽，就是音乐中美丽的部分。
Nah, contoh yang kedua di dalam kitab Mazmur, 然后第二个例子呢，在诗篇， kita sering menjumpai kata Sela, S-E-L-A. 我们时常会读到，就是有希拉这个词。 Terkadang kita tidak membacanya. 有的时候我们就是不会读这个希拉词， Padahal Sela ini berfungsi sebagai tanda berhenti sejenak. 其实这个希拉它的作用就是暂时停下来， Namun instrumen musik itu terus dimainkan. 但是音乐就是要继续去播放。 Gunanya adalah para penyanyi dan pendengar itu mereka meresapi, merenungkan, dan memaknai syair bait sebelumnya. 所以呢，这个唱的、听的，就是要去欣赏、去思考，然后就是要去了解上一节。 Dan itu dilakukan supaya mereka memiliki keseimbangan emosi. 这个他们要去做呢，以至于就是要他们有情绪的平衡， Keseimbangan dalam perasaan dengan bait berikutnya. 就是跟下一节有感情的平衡。 Dan Sela ini juga dapat dihadirkan dalam kehidupan rumah tangga. 然后这个希拉呢，也是可以在我们家庭中呈现出来。 Dalam mengakhiri hari ini tentang yang Tuhan buat, lalu siap lagi untuk hari esoknya. 然后我们就是要结束神已经给我们的一天，然后我们预备要开始新的一天。 Dan kata Sela ini muncul pada tradisi pasukan pertempuran. 这个希拉词也是在战斗部队也是有出现。 Ketika mereka beristirahat, makan, mereka memasuki masa Sela itu. 当这个士兵休息，然后他们吃东西的时候，他们就是进入这个希拉的期间。 Dan di masa itu mereka bisa evaluasi, diisi dengan kekuatan, strategi baru dengan makanan bergizi, dan juga motivasi baru. 然后在这个希拉期间，他们就是会讨论，然后他们就是会恢复体力，然后就是他们会制定新的策略，然后他们也是可以吃有营养的食品。 Dan spiritual mereka diperbaharui untuk sebuah keseimbangan. 并且他们的属灵也是可以得到平衡。 Nah, dari kedua hal tadi, baik tentang tanda diam pada sebuah notasi dan juga dari arti kata Sela, 然后我们就是可以刚才提出这个两个例子，就是关于那个休止符，休止符，然后这个希拉词， keduanya ini memiliki tujuan yang sama untuk menjaga keseimbangan. 这个两个就是有同样的目的，就是要维持这个平衡。 Betapa pentingnya seseorang memiliki keseimbangan hidup. 就是对这个平衡，对某些人就是很重要的。 Tidak ada sedikit orang yang tidak memiliki keseimbangan hidup. 很少人就是没有这个平衡的生活。 Ada orang yang hidupnya semangat sekali untuk melayani. 有的人我们会看到他真的有活力来去服侍， Semua orang di gereja tahu dan mengenal dia. 所以教会的会友就是认识他。 Tapi begitu sampai di rumah aslinya keluar, Bapak Ibu Saudara. 但是呢，一到家里呢，他的真面目就是出现了。 Ternyata dia seorang pemarah. 原来他是脾气很暴躁的， Dia seorang yang gak sabaran. 他真的很没有耐心的人， Dan dia sangat ditakuti oleh anak-anaknya. 孩子们都是很害怕他。 Seorang anak yang sangat pemalas di rumah, 我们也是看到如果有一个懒惰的在家里懒惰的孩子， tapi ketika dia berada di gereja atau kegiatan ibadah, kelihatan begitu rajin dan mau melayani. 但是这个孩子一到教会，然后他就是很勤劳的去服侍， Tapi pemalas di rumah. 但是在家里他就是很懒的。 Nah, ini hidupnya tidak seimbang. 这个孩子呢，他的生活就是不平衡的。 Ada orang yang kelihatannya ramah sekali atau sabar sekali. 有的人看起来就是很和气的，就是很有耐心的人， Tapi begitu di jalan bawa kendaraan, 但是在路上的时候，他开车的时候， kerjanya ngomel terus.
他就是一直发脾气。 Dia bisa marah dengan kendaraan yang mungkin jalannya lambat di depan dia, atau juga dia nggak rela ada mobil lain yang menyusul atau menyalip mobil dia. 他可能为了前面很慢的汽车走发脾气，或者有汽车赶过他，他就是会发脾气的。 Ada orang yang hidupnya kerja keras banget, 有的人也是拼命的去工作， tapi waktu istirahatnya cuma sebentar, 然后他休息的时间是一下子而已， hanya beberapa jam saja. 只是几个小时罢了。 Kalau aktif melayani tetapi menelantarkan keluarga, 积极的去辐射，但是他就是没有关心家人， jarang berkomunikasi dengan anak-anak, 跟小孩也是没有沟通， itu juga tidak seimbang. 那个也是不平衡的。 Bahkan ada orang yang hobinya makan enak terus, 甚至有人他的爱好就是一直要吃好的， tapi nggak menjaga kesehatannya melalui makanan yang dikonsumsi. 他也是没有注意到他的身体健康。 Dan inilah saudara-saudara contoh hidup ketidakseimbangan. 我们可以看到，就是这个几个例子，就是没有平衡的生活。 Orang-orang berupaya mencari cara yang paling tepat untuk belajar keseimbangan hidup. 人们就是一直找正确的方式来找这个平衡的生活。 Tidak sedikit orang yang sudah sekian lama mengatur pola hidupnya dengan baik. 也是不少有很多人就是调整好自己的生活方式， Namun ternyata baru disadari bahwa hidup yang dijalani itu ternyata tidak sesuai. 后来才意识到，他的生活并不符合他所要的， Sehingga tidak ada keseimbangan hidup. 所以就没有平衡的生活。 Dunia mengukur keseimbangan hanya untuk sesaat. 世界呢，只是暂时的衡量这个平衡， Dan tidak bernilai kekekalan. 就没有永恒的价值， Hanya untuk kepuasan hidup yang sifatnya sesaat. 只为了暂时生活的满足。 Ada begitu banyak teori tentang keseimbangan hidup. 我们可以看到有很多理论关于这个平衡的生活， Dan ini memang bisa kita dapatkan. 我们可以很容易的找到。 Mulai dari berbagai buku, artikel, praktek keseimbangan, melalui seminar-seminar sampai pada sajian media yang beredar dan tersebar. 就是我们可以看到，从书里我们可以找到，然后从文章，然后一些人去办这个生活的平衡，然后我们也是看到，可以在研讨会里可以找到，然后也是媒体方面也是有写到这个生活的平衡。 Nah, hari ini kita akan membahas tentang kehidupan yang seimbang. 今天呢，我们就是要讲关于生活的平衡。 Mengapa kita perlu seimbang? 为什么我们要平衡呢？ Dan Alkitab bicara tentang keseimbangan hidup. 圣经有说关于生活的平衡。 Pada bagian firman Tuhan yang sudah kita baca tadi adalah tentang bagaimana Yesus mempunyai cara yang sangat tepat supaya hidupnya seimbang. 刚才我们读的经文，我们就是可以看到耶稣怎么样有正确的方式，来平衡自己。 Apa yang Yesus lakukan dalam pelayanannya di dunia? 耶稣所做的服事，在这个世界里， Dia tidak lakukan seenaknya saja 他不是随随便便的去做， atau suka-suka dia. 还是随他的自己的意思。 Tapi Yesus melakukan apa yang sudah Bapa tentukan. 但是耶稣就是办他的父已指定了。 Yesus melakukan sesuai dengan apa yang menjadi agenda Bapaknya. 耶稣所办的就是按照他的父的计划。 Apakah Yesus tahu bahwa waktu dia berada di dunia ini, dia hanya ada dalam waktu yang singkat saja? 是否耶稣知道他其实在世界里就是很短暂的时间吗？ Sehingga banyak hal yang harus diselesaikan. 所以他必须完成许多事。 Apakah bisa seimbang Yesus menata kehidupannya selama di dunia ini? 耶稣在世上可以平衡自己的生活吗？ Mulai dari Yesus mengajar. 就是从他教导开始， Mulai dari Yesus berdoa dan menyembuhkan orang-orang.
从他祷告，从他医治众人开始。 Bagaimana dia mengunjungi orang-orang di berbagai tempat dan rumah-rumah ibadah. 他怎么样在各地方，在会堂里去探访人？ Ketika dia memberitakan Injil. 当他传福音的时候， Ketika dia berkumpul bersama para murid. 当他与他的门徒聚集的时候， Ketika dia mengatur strategi dalam pelayanannya bersama para murid. 当他与他的门徒来安排他的服事的时候， Dan bagaimana ketika Yesus punya waktu yang rileks dengan para muridnya. 当他与他的门徒有休闲的时间， Belum lagi untuk pribadinya dan lain-lainnya. 还没有他私事等等。 Nah, saudara, hal yang menarik bagi kita adalah Yesus selalu mengambil waktu untuk berada di tempat yang sunyi. 对我们耶稣所做的一切是有意义的，因为耶稣时常找一个安静的地方。 Dan di tempat sunyi itu bukan untuk tidur. 在这个安静的地方，耶稣不是要睡觉， Tapi dia berada di tempat yang sunyi itu, yaitu untuk bertemu dengan Bapaknya. 他在这个安静的地方呢，因为他要与他的父见面。 Kita baca di ayat yang ke-42. 我们来看第42章42节。 Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. 天亮的时候，耶稣出来，走到旷野地方。 Dan Alkitab mencatat bukan hanya sekali ini saja. 圣经所记载的不只是一次， Untuk menjelaskan bahwa Yesus pergi ke tempat yang sunyi. 来讲耶稣到安静的地方，在圣经写就是耶稣到旷野去。 Dalam Markus 1 ayat 35 pun menjelaskan bahwa pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. 然后我们也是可以看到，在马可福音1章35节，次日早晨天未亮的时候，耶稣起来到旷野地方去，在那里祷告。 Dan dalam Lukas 5 ayat yang ke-16, Yesus mengundurkan diri ke tempat-tempat sunyi dan berdoa. 然后我们也是可以看到，在路加福音第5章16节，耶稣却退到旷野去祷告。 Yesus memisahkan diri sejenak dari keramaian hanya untuk mengambil waktu berdoa. 耶稣就是离开众人呢，因为他要去祷告。 Meski dikatakan orang berbondong-bondong mengikuti dia. 虽然就是在那边记载说，许多人就是跟随他， Dia tetap mengambil waktu di tempat yang sunyi untuk berdoa. 耶稣就是找一个安静的地方，然后去祷告。 Dan inilah Bapak Ibu Saudara, titik keseimbangan hidup Yesus adalah pada Bapaknya. 然后我们也是可以看到耶稣的这个生活的平衡点，就是在他的天父。 Yang pertama, Yesus datang pada Bapaknya. 第一，耶稣来到他的父。 Yang kedua, Yesus bergantung penuh pada Bapaknya. 然后第二呢，耶稣就是完全的信靠天父。 Dan yang ketiga, Yesus melibatkan Bapaknya dalam segala hal yang dia lakukan. 然后第三呢，我们看耶稣就是让他的父来参与他所做的一切。 Mau di tempat yang baru, situasi dan kondisi yang baru, 无论是在新的地方，在新的环境、新的情况当中， langkah yang baru, rencana yang baru, komunitas yang baru, 新的步骤、新的计划、新的社区， selalu Yesus datang, bergantung dan melibatkan Bapaknya. 耶稣就是总是来到他的父，然后就是信靠他的父，然后就是让天父参与他所做的一切。 Dan kita lihat bagaimana hubungan antara Bapa dan anak sangat-sangat terlihat dengan jelas. 在这个呢，我们就是可以看到父子的关系呢，就是很明显的。 Tidak ada satupun yang Yesus lakukan di luar penyertaan Bapaknya. 耶稣所做的一切，就是与他的父同在， Semuanya disertai dan ditentukan oleh Bapaknya. 就是一切他所做的，就是与他的父同在，与他的父指定的。 Dan saudara, inilah kunci keseimbangan hidup Yesus. 弟兄姐妹们，这就是耶稣生活的平衡关键。 Inilah titik
keseimbangan hidup Yesus. 这个就是耶稣生活平衡点。 Ada begitu banyak hal yang membuktikan di dalam perjalanan hidup Yesus 在耶稣人生历程当中，很多事情可以证明， bagaimana Yesus menata hidupnya. 就是证明耶稣如何去处理他的生活。 Bahkan saat dia memilih para murid, saat dia berbicara, saat dia bersosialisasi, 甚至当他拣选他的门徒，当他berbicara，当他跟门徒说话，当他与众人交流， dan saat Yesus mengambil keputusan, 当耶稣要判断事情的时候， saat dia melayani, 当他辐射的时候， saat dia meresponi sesuatu, 当他回应一些东西， saat dia menghadapi orang-orang yang membencinya, 当他要面对恨他的人， sampai pada saat Yesus menderita, disalib dan mati, semuanya itu dijalani bersama Bapaknya. 直到耶稣受苦死在十字架，一切都是他与他的父同在同行。 Dan saudara, keseimbangan hidup itu bukanlah 50% untuk Tuhan dan 50% untuk dunia. 弟兄姐妹们，关于这个平衡呢，不是说50%是为了神，50%就是为了世界。 Karena apapun yang kita lakukan untuk Tuhan 100%. 因为我们所做的一切，就是要我们为主而做的，就是100%的。 Seperti yang tertulis dalam Kolose 3 ayat 23. 就是写在哥罗西书3章23节。 Dikatakan apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. 无论做什么，都要从心里做，像是给主做的，不是给人做的。 Bapak Ibu Saudara, memasuki masa yang tidak gampang saat ini. 弟兄姐妹们，我们就是进入这个不简单的时间。 Sebagai murid Kristus, kita dituntut untuk bisa menyesuaikan diri dengan baik. 成为基督徒，我们就是要好好的去配合他。 Kita memiliki keseimbangan hidup yang sesuai dengan standar yang Yesus ajarkan hari ini. 我们就是要有生活的平衡，就是按照耶稣所指定的标准， Yaitu kita datang kepada Tuhan. 就是我们要来到神的面前， Kita bergantung kepada Tuhan. 我们要信靠他， Kita melibatkan Tuhan dalam segala hal yang kita lakukan. 我们就是要让他参与在我们所做的一切。 Inilah titik keseimbangan hidup yang sebenarnya. 这个就是真正生活平衡的点。 Ada yang memasuki masa normal yang baru ini dengan ketakutan. 有的人就是很害怕的来进入这个新常态， Ada yang memasukinya dengan sebuah kekhawatiran, 也就是很操心的、 dengan keraguan, 很忧郁的， dan bertanya apakah aku bisa melewatinya dengan baik. 然后是自问是否我可以经过这一切。 Tapi ada juga yang mengatakan justru di masa-masa ini ada banyak hal baru yang Tuhan ajarkan dan lakukan. 但是有些人也是说，这个期间当中呢，就是可以学到很多神教导的， Seorang anak dia bisa belajar untuk menanam sesuatu di halaman rumahnya. 就是像一个小孩子在他的家里的院子可以种植物， Dia bisa belajar memasak. 他可以就是烹饪。 Bahkan muncul hal baru dalam dirinya untuk bisa dikembangkan di kemudian hari. 就是很多新的东西可以出现在他那边，然后他就是可以将来会发挥的。 Dan kunci keseimbangan itu sudah kita pelajari 3 hal. 然后我们已经学到了这个第3个的关键， Sebagaimana yang Yesus teladani buat kita. 就是耶稣已经做的榜样， Datang kepada Tuhan, 来到神的面前， bergantung pada Tuhan, 我们信靠他， dan melibatkan Tuhan. 然后我们就让他参与。 Dan jangan lupa kedua contoh di awal khotbah tadi. 然后我们就别忘前面的我们已经讲的2个例子， Kita bisa mengambil waktu berdiam diri. 我们可以拿一段时间来安静下来，
Selah. 就是一样息啦。 Ada waktu untuk berdiam diri. 有时间我们来安静下来， Supaya memasuki masa new normal ini. 我们进入这个新常态， Kita betul-betul diberikan hikmat oleh Tuhan untuk sebuah keseimbangan hidup. 我们就是求神可以给我们智慧来有这个生活的平衡， Sehingga akhirnya kita bisa menata hidup dengan baik. Dengan standar Tuhan. 所以呢，我们就是按着耶稣给的标准来处理我们生活。 Kita belajar untuk memiliki keseimbangan hidup dalam standar kebenaran. 我们学习就是有真理的标准来平衡， Itulah yang Tuhan inginkan buat saudara dan saya. 这些神要你和我做的， Buat kita semua. 就是我们。 Amin. 阿门。 Mari kita berdoa. 我们来祷告。 Kami bersyukur Tuhan untuk teladan yang Kau berikan buat kami. 主啊，我们感谢你已经给我们的榜样， Engkau bisa menata hidup dengan seimbang. 你可以处理你的生活，就是平衡的生活。 Oleh karena Engkau memiliki waktu untuk berdiam bersama dengan Engkau. 因为就是有时间，有安静的时间与你同在。 Tolong kami Tuhan, 主啊，帮助我们， supaya dalam hidup kami juga memiliki waktu diam. 在我们生活当中，我们也是可以羞耻下来。 Kami punya waktu untuk datang kepada Tuhan. 我们有时间来到你的面前， Kami punya waktu untuk melibatkan Tuhan dalam hidup kami. 我们可以让你参与在我们的生活， Sehingga kehidupan kami bisa seimbang di hadapan-Mu. 所以我们的生活在你的面前可以平衡下来。 Dan Tuhan bawa kami mengalami perubahan. 主啊，带着我们，我们可以有新的改变， Untuk lebih dekat kepada Tuhan. 更亲近你， Untuk kami mengatur hidup ini. 所以我们可以安排我们的生活。 Terima kasih Tuhan. 感谢你， Dalam nama Yesus kami berdoa. 我们奉靠耶稣的名求， Amin. 阿门。 Bersyukur untuk firman Tuhan yang disampaikan. Biarlah setiap kita semakin dekat dengan Tuhan dan semakin bergantung penuh pada Tuhan. Saudaraku yang terkasih, mari dengan rela hati kita bawa persembahan, kita berikan yang terbaik. Persembahan bisa diberikan melalui transfer nomor rekening atau scan QR code yang ada. Mari bersama-sama kita bersyukur dan kita nyanyikan Hai bangkit bagi Yesus. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya, kibarkan panji raja, tegak mengangkatnya. Bala tentara Tuhan pastikan menanglah, mengalahkan semua musuh dipimpin olehnya. Hai bangkit bagi Yesus, hai bangkit bagi ikutlah perintahnya, ikutlah perintahnya. Nafirikan berbunyi, maju tak mundurlah. Meski banyaknya musuh, tak perlu kau takut. Meski ada bahaya, tetap kau kuatlah. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa, kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk setiap pimpinan dan pertolongan Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau, Allah yang begitu mengasihi kami,
Allah yang selalu ada di dalam hidup kami. Sekalipun Tuhan saat-saat ini ada begitu banyak di antara kami yang menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan. Tapi kami percaya Tuhan, bersama dengan Tuhan kami bisa melalui hari-hari kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh membawa ucapan syukur kami. Kiranya Engkau yang sucikan agar persembahan ini layak dipakai bagi pekerjaan Tuhan. Dan biarlah hidup kami sungguh belum menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Shalom, salam sejahtera saudara sekalian. Bersyukur untuk kesempatan yang boleh diberikan kepada kita, boleh beribadah saudara secara streaming. Dan kiranya apa yang tadi Lausetia telah sampaikan, kita boleh hayati, kita boleh renungkan. Keseimbangan yang menurut dunia belum tentu seperti yang Tuhan itu mau. Keseimbangan yang semestinya kita cari, kita dapatkan tidak lain, tidak bukan. Kita kembali kepada firman, kita kembali kepada Tuhan. Baik saudaraku, untuk hari Rabu yang akan datang, jadi saudara, hari Rabu tanggal 17 Juni, kita akan kembali, akan ada kebaktian doa, tetapi dilakukan secara streaming saudara. Dan mari kita berkumpul bersama, kita berdoa untuk gereja kita, untuk Provinsi Bali, dan untuk banyak hal yang lain saudaraku. Lalu kemudian pada hari Jumat, berarti itu adalah tanggal 19 Juni saudaraku, pada pukul 7 malam WITA akan ada talk show saudara, dengan sebuah tema yang menarik yaitu murid Kristus menentang ketidakpastian pekerjaan di tengah pandemi. Melalui talk show ini yang diharapkan saudara, kita dapat memperoleh inspirasi, memperoleh semangat tentang bagaimana para pebisnis maupun karyawan dan setiap kita yang bekerja, yang berprofesi dapat menghadapi situasi pandemi ini. Akan ada 3 saudara yang menjadi 3 pribadi yang akan menjadi narasumber, yaitu yang pertama Bapak Anwar Rusnan, seorang anak Tuhan. Dia memulai kekristenannya di keluarga besar GKY, yaitu di GKY Pluit saudaraku. Tetapi memang saat ini beliau tinggal kadang di Indonesia, kadang di luar negeri dengan usahanya yang sudah besar. Seorang anak Tuhan yang baik. Kemudian yang kedua yaitu seorang pebisnis muda, yaitu Kevin Koweho, dengan perspektif pemikiran yang dari sisi generasi muda yang berbisnis, yang punya pertimbangan, punya pemikiran yang mungkin berbeda dengan Bapak Anwar yang sudah lebih senior. Dan satu lagi yaitu Saudari Nadia Cendana. Dia adalah seorang generasi muda yang bekerja tetapi dengan kreativitasnya, puji Tuhan, dia tetap terus dapat berkarya. Saudara, sehingga melalui 3 narasumber yang masing-masing membawa perspektif yang berbeda dari bidang pekerjaan, bidang usaha yang juga berbeda, kiranya kita dapat memperoleh inspirasi dan kita sama-sama akan belajar untuk menghadapi pandemi ini. Saudara, talk show ini sendiri akan dipandu oleh saya dan juga nanti akan mendapat dukungan oleh rohaniwan yang lain seperti mungkin Lauso Esra dan yang lain. Saudara akan dapat terlibat dalam talk show ini baik melalui, mungkin saudara melalui Zoom dan juga melalui Facebook ya. Nanti pastinya kami akan sampaikan kepada saudara, tetapi platform yang biasa kita gunakan yaitu dengan Zoom, lalu kemudian disiarkan live melalui Facebook, yaitu melalui Facebook bidang pembinaan gereja kita. Kalau saudara masuk ke Zoom itu saudara maka dapat berinteraksi langsung secara verbal. Sementara kalau saudara bergabung dengan Facebook Live maka saudara berinteraksi melalui chat yang ada di situ, tetapi memang ada delay. Informasi yang lengkap saudara dapat saksikan pada slide ataupun juga nanti ada pemberitahuan lebih lanjut yang disampaikan kepada saudara. Baik saudaraku, demikian yang perlu disampaikan. Dan tolong saudara terus doakan gereja kita ini
Terutama saudara di tengah situasi pandemi ini tetap menjadi berkat bagi jemaat Tuhan, bagi masyarakat, dan terus doakan supaya situasi ke depan ini lebih baik. Kalau memang betul antivirus dapat segera ditemukan, kiranya dapat pula segera diproduksi untuk dapat kita manfaatkan. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami menyerahkan gereja kami ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang tuntun dan pimpin sehingga semua yang kami pikirkan, semua yang kami rencanakan, kiranya sungguh untuk kepentingan membangun murid Kristus, menghasilkan murid, dan berikan hikmat bijaksana kepada kami semua, baik para rohaniwan maupun anggota majelis jemaat, para pengurus aktivis, supaya Tuhan kami terus memikirkan bagaimana gereja ini sungguh menghasilkan murid. Dan kami berdoa melalui berbagai rencana, berbagai hal seperti hari Rabu nanti ada kebaktian doa dan hari Jumat ada talk show ini. Menjadi sebuah pintu ya Tuhan, menjadi sebuah momen ya Tuhan. Untuk kami juga boleh semakin dibentuk menjadi murid Kristus yang sejati. Dan tolonglah kami sebagai murid Kristus untuk dapat menjaga keseimbangan, terutama agar diri kami terus semakin memuliakan Tuhan. Ucap syukur untuk para penata layan. Tuhan berkati mereka dan tolonglah mereka juga menjadi berkat di dalam keluarga masing-masing. Terpujilah nama Tuhan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Doksologi. Hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Allah yang Maha Pengasih, Maha Pemurah itu memberkati dan melindungi saudara, menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberikan kepada saudara kasih karunia. Dia menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi kepada saudara damai sejahtera-Nya. Amin. Selesai, kita masuki satu teduh. Tuhan memberkati.